o mana ni qissa kelen ka jira ka fo ja kira naturellement ate bay qissa flana ambe bama ni ron nu ngane parce que dajalu kelen be ku yere positionner ko lu be ko dogolendo wala nda na todo spécial ça va descendre comme le missile wala nda na todo kama spécial avec jigina fo missile sol be jigi chogami anya dalilu fana ka tapurana kono ka ta hadisu kono zinda te dale date jabi te surala deseparator wati be inga jabi en ninde ante maro yoroka kira Muhammadu yara kun kutun nenna jibe nenna na munima nenna o te munawaratul haqiqiyya o ta jabi ne be Qur'an de fo me hadisi de fo ma be fo ka yoro fo ka ta yoro fo akilima be ba yoro do fana ni be jabi di hola ko no de jabi ni min fila ka fo sura mu ma jina ni ka kira tora ambara kono ambara de so ata do ata fami fe apola pourquoi parce que ni ngu ya fo ni wa ma fo nunu ka kaleli fanga boyene atara olu fami ala taala fila kana ka jonya jirala ke ye demisani ngalo tige ya ko demisani tay ci ko sala ku ya fo fasi ka jira ka fo kira naturellement ate ko dole no wala ndan na to da ka bawo do ko sangele mumma olu biso ko kono ko fo no ya fo o banto sire o ka kafriya o banto sire asigani to ni min kumana o be bwana insha Allah wala ndan bina ka special asiga ka bo bela ko dogole machito do ita min temene to do min na to de ta flash do wa be fana ko dogole ni talabantia sitama ko dogole qualité min do ngalondo ko dogole qualité système mata qualité flash do amma fendo we no to ko dogole ni bana min ni ana tama shobe no fe docteur ka diagnostiquer ka fo ni islam docteur ere do ata fo ka sentika ka bul ka ba fo ka chala ni bana inga tama shen nu fen ni to ko dogole ni ko inde tama shen ni ko ban ko dogole ko mbe na be ko mo na ko dogole do te fana te ko dogole ni o ina fo sans fin futeni ka geleya ami fien ka tili ka ta au ka jibe boni famille olu ye tamasiyɔn n'olu kɛra samiya fɛ cɛmɔgɔbaw b'a fɔ ko a tile nin bɛ cogo min na bi a dɔ b'a la ala fɛ ni tile in tɛ laban nka u t'a fɔ k'a sen tigɛ k'a bolo tigɛ météotigiw b'o baara de kɛ o tɛ ko dɔgɔlen ye o jɛlen don an bɛɛ b'a dɔn an kan bɛ ko dɔgɔlen qualité min ma kalabanciya t'a la nka musiriki yɛrɛ bada bidiyamɔgɔ yɛrɛ bada a bɛ kunkolo de ta ko bila sen nɔ na ka sen ta ko bila kunkolo nɔ na pour que k'a mago n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn an kan bɛ ko dɔgɔlen qualité min ma amma fɛn minnu bɛ kɛ u tɔgɔmasiyɛn bɛ kɛ misaliya la an b'o tɔgɔmasiyɛn kelen wala fila di aw ma muso ni a lajɔra den kɔnɔ ka commencer ka giriya a ka ca la ala fɛ ni den ye cɛ ye muso a kiniboloyanfan bɛ giriya i b'a sɔrɔ n'a bɛ tɔgɔma kinibolosen bɛ giriya a bolo kosɛbɛ parce que den tɛ a ka positionnement a bɛ giriya ni yafɛla de olu ye tɔgɔmasiyɛnw ye hali ni mɔgɔ min ye nin tɔgɔmasiyɛn ninnu dɔn kosɛbɛ a sin nugu bɛ fin a bɛ hakɛ min ta sin nugu ka fin na ni muso bangebaga waati surunyana sin nugu bɛ fin den cɛman hakɛ min bɛ ta o sin nugu bɛ hakɛ min ta finya la den musoman ta t'o ta hakɛ min bɛ fin ka fin kosɛbɛ den cɛman ta ka ca ni den musoman ta ye ninnu ye taamasiyɛnw de ye ayiwa mɔgɔw k'u taamasiyɛnw jateminɛ k'u dɔn nka walahi la ilaha ghayruhu n bɛ cɛkɔrɔba min ka kitabu kofɔ aw ye yan nɔ waati bɛɛ ni ale bɛ miiri ale ka kitabu ma kɔrɔ de b'a la komi n y'a kɔrɔ fɔ aw ye minbari kan bi cogoya min na a ka kitabu kɔnɔ a ka denkɛ ye kitabu sharon denkɛ nin bɛ balo la misbahu wadi a bɛ balo la a yɛrɛ kɔnɔ ka sɛbɛnni dɔn a ko ni maa min ye nin taamasiyɛn ninnu dɔn a ko i kana to k'a déclarer ɲuman ye k'i da d'a kan ko parce que a kana taa ɲagami kodɔnbaliw ma k'i jate k'i fara ko dɔgɔlen dɔn na wallahi la ilaha illa nin bɛ misibaw ka kitabu ko hali tellement que an k'an ka ko dɔgɔlen ko in kɔlɔsi hali taamasiyɛn bɛ ko minnu na ko nin filɛ ka nin misaliya minnu fɔ aw ye i y'a dɔn ni kɔni ni muso furubali ka den ko a bɛ nin den hakɛ sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn o tɛ kelen ye den sabatira den so kɔnɔ déjà Allahu taala y'a sabati k'a ka cɛya sabati a ka ca la ala fɛ
dencɛ ka sinji o ka girin ni denmuso ta ye ni ayiwa dɔgɔtɔrɔw ye a sin sama ka ji ta ka analyser tuma dɔw bɛ siga a ka cɛ ni musoya la machine yɛrɛ bɛ o bɛ machine détecteur u b'a lajɛ i n'a fɔ échographie nin bɛɛ la ni silamɛ y'a kɛ a ka ca la a b'a fɔ a ka ca la ala fɛ nin don nka o bɛɛ la ta ala ta bɛ to ka bɔ o kɔkɔrɔ waati mais nin tɛ ko dogolen kuma kan tɛ ninnu ma an bɛɛ b'a dɔn an kan bɛ ko dogolen kan tɛ ninnu ma karamɔgɔkɛ y'a fɔ k'i ye dumuni min kɛ sanni ka se ale ma filɛlikɛla bi tɔɔrɔ ka min fɔ o ko dogolen kan tɛ de ko ma t'o dɔn jamais maa si t'o dɔn n'i y'o dɔn dɔrɔn o fɔra i ye de i ka sɛtanɛ denni y'o f'i ye wa o tɛ f'i ye gansan dɛ i b'o niyɔrɔ ayiwa dumuni sigi i bɛ kafiriya ni ala taara ka ko dɔ de ye i bɛ ko bɛrɛ i b'o ko ye san kɔnɔ wala kalo kɔnɔ wala tile kɔnɔ a fana bɛ a ka maaw bila i ka service la walanda bɛ n'a kan an kana kɔrɔtɔ walanda bɛ na o ka ko sen tigɛ k'o bolo tigɛ fɛn tɛ da min kan hakili b'aw bolo kɔni insha allahu ta'ala fɛn tɛ da min kan ko dogolen qualité si ma t'a si dɔn an b'a ninnu tɛ ko dogolenw ye la cheikh almarhum ka kitabu a denkɛ y'a sarifu denkɛ nin bɛ balo la a y'a kɛ ala kama a kan ka nkalon kɔrɔbɔ denkɛ ko ko hali ni maa min ye ninnu dɔn ni taamasiyɛnw ye k'a ka ɲi i k'i da d'a kan ko parce que kodɔnbaliw kana t'i jate k'i fara kodɔnbali dɔnnaw wallahi alladhi la ilaha ghayruhu nin bɛ misbahu ka a y'a fa ka kitabu sarafu nin b'a kɔnɔ a nkalon fɛnɛ kɔrɔbɔ ka di n y'a fɔ aw ye a kana lamɛn ten a ye wuli a ka taa n ka nkalon ninnu kɔrɔbɔ nin tigi fana bɛ balo la a bɛ balo la sisan o nkalon kɔrɔbɔ ka di a ko hali ni maa min ye ninnu dɔn i ka jateminɛw la fɛn minnu tɛ ko dogolen nka tagamasiyɛnw bɛ a dɔw jira mɔgɔ la ko a ka kan i k'i da d'a kan de ko parce que ne tora k'a déclarer a nana kɛ i tora k'a déclarer a nana kɛ ko kodɔnbaliw bɛ n'i jate k'i fara ko dogolen dɔnbagaw ka ko ninnu o damanden la a ye nin fɔ a ka kitabu kɔnɔ o la ko dogolen maa si t'a dɔn kisa filanan o kisa in o bɛ bila an bɛ dɔn yɔrɔ la mun na parce que n'i y'o ninnu tora an kelen o kelen na sisan cogo bɛɛ bɛ tila i la halisa k'a yira aw la k'a fɔ ko dogolen maa si t'a dɔn kira de ka fisa an bɛɛ ye ligne directe b'ale de ni ala cɛ a bɛ ala de ma kɔnɔ kow la Zeyidu bin ala kan bɛ ni problème nin ma mɛn nka kira ye ala de ma kɔnɔ fo ala kana ko éclaircissage ye a ka sɔrɔ ka Zeyidu wele k'i jɔ a ka jɔnya la tiɲɛ na ne kun y'i sɔsɔ n'i ta tɛ tiɲɛ ja i ta ye tiɲɛ ko tigi ko bɛɛ kɛra ale ɲɛna k'u y'a fɔ a dɔn a ye jiginna don min na Umaru ko kira sira bila n ye n ka kunkolo bɔ a kanda la ko Umaru a to yen ne t'a fɛ a baro ka bɔ n kɔfɛ ko ne yɛrɛ de kun bɛ n ka sahabaw faga n ka nin ka ko to ala munna o fana kana taa dɔn n ka histoire la n'o tɛ a ye kojugu kɛ nka ni ne ye ordre d'e ma sa i ka nin faga u b'o fana sɛbɛn k'o bila ko maa min don hali minnu bɛ sara a nɔfɛ hali minnu bɛ sɔn a nɔfɛ hali minnu bɛ jaga a nɔfɛ hali minnu taara kɛlɛkɛyɔrɔ la a nɔfɛ a y'u fana o tuma an ka nin ka ko o y'a damata kisa ye an b'o jɔ yen ka kisa filanan d'i ma halisa a ka jɛya bɛɛ k'a fɔ maa si de nature tɛ ko dogolen ko dogolen tigi ye ala kelen bɛɛ de ye n'i bɔra sira wɛrɛ fɛ ka maaw marasa i kafiri denni n'i bɔra sira wɛrɛ fɛ ka maaw marasa nka anw b'a dɔn i t'a dɔn i bɔra sira min fɛ déjà kira ye gundo bange anw ye an tɛ hali kabakoya an b'an confirmer i ka kafiriya de la dɔrɔn i bɔra sira min fɛ kira ye gundo bange an ye i bɔra sira min fɛ ne tuma dɔ i bɛ se ka porokotolen dɔ fɔ o bɛ bɛn sababa ma kira ye gundo bange an ye nka i t'a dɔn mais i t'a dɔn sini